जय जगन्नाथ एवरीबॉडी। तो एटा कोविड-19 बा विश्व महामारी कोविड-19 और यार निराकरण गोटा अन्यतम क्लास। गत पीरियड रे आमे कोविड-19 भूताणुर जीवन चक्र संबंध में डिस्कस करिचे। से वीडियो अपलोड करछि तमे देखि दबो सब YouTube रे। तो आज हम पढ़िबा कोविड-19 रो लक्षण। कोविड-19 हेले रोग हेले हमको को सब लक्षण प्रकाश पाई जाय से लक्षण बाबत रे हमें मेनली डिस्कस करिबा। ताले कोविड-19 भूताणु संक्रमण पर तार अव्यक्त बा रोग पुष्टि अवधि अतिक्रांत हेबा क्षणी रोगी शरीर लक्षण देखा जाए। ताले रोगी जे कोविड-19 रो समस्त लक्षण केबे प्रकाश पाए जेतबेले रोगर रोग पुष्टि अवधि केते ना 1 रु 14 दिन रोगर भूताणु प्रवेश करिबा थारु लक्षण प्रकाश करिया पर्यंत समय को कह जाय कोन रोग पुष्टि अवधि बा इंक्यूबेशन पीरियड बा हमर कोन तो कह जाय त अव्यक्त अवधि बिल कह जाय हला। ताले सेही पीरियड ताले अव्यक्त अवधि जेतबेले सरी दिबो रोगर लक्षण प्रकाश करिया पय स्टार्ट करियो बुझिउ कि तारे लक्षण समस्त लक्षण सब रोगी ठे प्रकाश करबे स्टार्ट करिवो। एटा 1 रु 14 दिन बा मोस्ट ऑफ द केसेस 5 दिन रे मध्ये किछि लक्षण प्रकाश पाई थाए। ताले अतिक्रांत हेबा क्षणी रोगी शरीर रे लक्षण देखा जाय जे कोनोसी रोगर बाह्य परिप्रकाश को सही रोगर लक्षण कहा जाए। ताले कोनोसी जे कोनोसी रोग हो ना खाए खाली कोविड-19 काई जदी गोटे रोग हेछि तार किछि बाह्य परिप्रकाश आम ठई प्रकाश पाउछि हैला। तोर ठंडा हेछि तार बाह्य परिप्रकाश कोन तमे सह होउछ कासुछ तापरे तमर नाकुरु पानी गडुछि आखिरु पानी गडुछि मुह फुली जाइछि ना तापरे तम ठई कोन बिंधा छिटिका होउछि ए सब बिंधा छिटिका कोन के देखि पारछन्ती एगुरा सब देखा जाउछि। ए सब होउछि तार बाह्य परिप्रकाश गोटे रोग हबार बाह्य परिप्रकाश को तार रोगर लक्षण कहा जाए बुझिले। ताले व्हाट इज द सिम्पटम्स ऑफ द डिजीज ना द एक्सटर्नल फीचर्स जो राक सब प्रोवाइड करथाय रोग बा एक्सटर्नल क्रियाकलाप तमे जहा कर रोगर बशवर्ती हे सेगरा होउछि तार रोगर लक्षण। ताले कोविड-19 क्षेत्र रे ऊपर और निम्न श्वासतंत्र संक्रमण होबा जोगु रोगी थारे केते गुडी लक्षण देखाय थाय से को निम्न रे दियाला। ताले ऊपर आ तळे केते गडा ऊपर श्वासतंत्र आ तळ श्वासतंत्र रे केते गडा लक्षण प्रकाश पाइबा जोगु ताले रोगी ठे हम कोन कहथि प्राइमरी फेज रे को श्वासतंत्रटा संक्रमित होइताय ना प्राइमरी फेज रे हमर कोविड-19 रो को श्वास अपर नाजल सिस्टमटा इन्फेक्ट होइताय बा संक्रमित होइते तापर जते बेले आस्ते आस्ते कोविड-19 भूताणु तळकु जाए हमर दीटा नाजल सिस्टम हमर इन्फेक्ट होंती फास्ट हमर अपर नाजल सिस्टम तंती तापर गला ए सब इन्फेक्ट होइताय नाक एगुरा सब इन्फेक्ट होइताय तापर जते भूताणुटा भितरु पसी जाए तो से हमर लोअर नाजल सिस्टम को इन्फेक्ट करी थाए हला। सेगुड़ निम्न दियाला ग्रसनी और स्वरपटिका इत्यादि उपर श्वसनली संक्रमित होइतिले तंटी दरज लागे। जदि हमर अपर नाजल सिस्टमटा इन्फेक्ट हेछि ताले हमर मुख्य लक्षण कोन प्रकाश पाइबो ना हमर तंटी दरज मुख्य लक्षण कोन प्रकाश पाइबो तंटी दरज लागिबो हला। तापर सुखिला काश हुए कफ नथबो किंतु सुखिला काश हबो हला। श्वास रुद्ध हला परि लागे निश्वास प्रश्वास नबारे कष्ट हुए श्वास रुद्ध हे गला परि लागे दीर्घ श्वास नै हुए नाही हालिया लागे। जेतले हमर श्वासटा कम जीवो एयरटा कम जीवो हम बॉडी रे श्वसन बा रेस्पिरेशनटा ठीक से होबनी तो बॉडी हमर एनर्जी ठीक से प्रोड्यूस करि परिबो नाही तो सेही केस रे हमको हालिया लागे हला। हालिया काहे लागे बळ शून्य लागे जेहेतु हमर बॉडी रे रेस्पिरेशनटा ठीक से हे पारेनी काहे हम ठीक से श्वास क्रिया करि पारि नथा। दिस इज द प्राइमरी सिम्पटम्स ऑफ द कोविड-19। एटा अपन अपर नाजल सिस्टमटा इन्फेक्ट हेले एई लक्षण सब प्रकाश पाए। मन रहिला कोन तंटी दरज निश्वास प्रश्वास नबारे कष्ट श्वास रुद्ध सुखिला काश तापर आ कोन जेहेतु सो रेस्पिरेशन ठीक से हे पारानी हमको मोस्ट ऑफ द केसेस हालिया लगे हला। तापर श्वासतंत्र निम्न अंश अर्थात श्वासनलिका एवं फुसफुस सूक्ष्म श्वासतंत्र संक्रमित होला परे भीषण काश हुए। जेतबेले हमर लोअर पार्ट केसे ना हमर श्वास नळीटा जो डिवाइड हेकि एते दी फुसफुस को मेले जाई हला। तले सेही उटा होछि कोन श्वास नळिका ए दिटा होछि श्वास नळिका आ लंग्स जेतबेले हमर कोन हुए इन्फेक्ट हुए ताले सेही समय हमर कोन हुए ना काशटा बेसी जोर हुए सुखिला काश होउथबो किंतु जोर रे नटा काश हबो लहरा काश हवा पय स्टार्ट होय हला। ताले
ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ନିମ୍ନ ଫୁସଫୁସର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଭୀଷଣ କାଶ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ କଫ ବାହାରେ, ସେଠୁ କଫ ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋୟର ପାର୍ଟ ଇନଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆମେ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରି ନଥାଉ। ତାପରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରି ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଶ୍ୱାସ ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଛାତିରେ କଫ ଜମି ଯିବାରୁ ତାହା ଭାରି ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଛାତି ଯେହେତୁ କଫ ଜମିଥାଏ ଛାତିଟା ଓଜନିଆ ଲାଗେ ହେଲା। ତାପରେ ଅତି ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର କମି ଯାଇଥିବାରୁ ଓଠର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସିଭିୟର କଣ୍ଡିସନ ହେଇଯାଏ ଆମ ବଡିରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ପୁରା ଅକ୍ସିଜେନର ମାତ୍ରା କମିଯାଏ, ତ ଓଠ ସେତେବେଳେ ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଏ। କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଏ? ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଏ ହେଲା। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ବେଳକୁ ସଁ ସଁ ଶୁଣାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପୁରା ଚାଲୁନଥିବ, ଓଠ ନୀଳ ପଡ଼ିଯିବନି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆବାଜ ନେବା ସେତେବେଳେ ୱିଜିଂ ସାଉଣ୍ଡ ବା ସଁ ସଁ ଆବାଜ। ଯେତିକି ଜୋରରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେମିତି ଲାଗେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହେବ ହେଲା। ରୋଗୀ ଭଲ ଭାବରେ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଭାବେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାର ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାଟା ହେଇପାରିନଥାଏ ଏବଂ ତା ଶରୀରରେ ବଳ ତିଆରି ହେଇପାରିନଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ରୋଗୀ କଥା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ବଳ ପାଏନି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କ'ଣ କୋଭିଡ-19, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲୋୟର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନାସାଲ ସିଷ୍ଟମ ଇନଫେକ୍ଟ ହେଲେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ରୋଗୀ କଥା କହିପାରେନି, କୌଣସି କାମ ଠିକ୍ସେ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜେ ଠିକ୍ସେ ଚଳପ୍ରଚଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ହେଲା। ସେ ମାନେ ପୁରା ତାକୁ ମାନେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେନି, ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା କ୍ଷଣି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ତ ଫଟ୍ କିନା ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଠିକ୍ ସେ ଡାକ୍ତର ଯାହା କହିବେ, ଡାକ୍ତର ନିହାତି ତୁମକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ନେବା ପାଇଁ କହିବେ ହେଲା। ଭେଣ୍ଟିଲେସନ କକ୍ଷରେ ରହି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ରହିବା ଦରକାର, ନେବା ଦରକାର, ଏସବୁ କହିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଛଡ଼ା ବେଳେବେଳେ କୋଭିଡ-19ରେ ରୋଗୀଠାରେ ନିମ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କୋଭିଡ-19 ରୋଗୀଠାରେ ଅଲଗା ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ତଣ୍ଟି ଦରଜ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଶରୀରର ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଜ ଏବଂ ରୋଗୀର ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ। ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଦର୍ଜ ହେଇଯିବ, ତଣ୍ଟି ଦରଜ, ଥଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ, ତଣ୍ଟି ଦରଜ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ତାପରେ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଦର୍ଜ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ବଡିର ମସଲ ସବୁ ଦର୍ଜ ହେଇଯିବ ହେଲା, ଆଉ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ତରଳ ଝାଡ଼ା, ତାପରେ ଝାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତରଳ ଝାଡ଼ା ବି, ଚର୍ମରେ ନାଲି ନାଲି ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ହାତ ପାଦ ନଖ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଙ୍ଗ ହରାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଚର୍ମରେ ନାଲି ନାଲି ଦାଗ ସବୁ ମଶା କାମୁଡା ହେଇଯିବ, ଚର୍ମରେ ନାଲି ନାଲି ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ହାତ ପାଦ ନଖ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଙ୍ଗ ହରାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ହାତ ପାଦ ଆଉ ନଖ ଆମର ନର୍ମାଲ କଲର ବଡି କଲରଟା ହରେଇଥାଏ ହେଲା। ଆଖି ଲାଲ ପଡେ ଓ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରେ, ଆଖି ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ନାଲି ପଡ଼ିକିରି ସେଥିରୁ ପାଣି ଦେଇଥାଏ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ପଢିବା କୋଭିଡ-19 ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ କୋଭିଡ-19 ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା। କୋଭିଡ-19 ଏର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100% ଫଳପ୍ରଦ ଔଷଧ ବାହାରି ନାହିଁ, ତେବେ ରୋଗର ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଓ ସାବଧାନତା ହିଁ ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। ତାହେଲେ କୋଭିଡ-19 କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100% ସେମିତିଆ କିଛି ଉପାୟ ମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଉପାୟ ବାହାରି ନାହିଁ, ତେବେ ରୋଗର ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଏବଂ ସାବଧାନତା ହିଁ ରୋଗର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ବୋଲି ଏବେ ମନାଯାଏ। ରୋଗଟିର ଗୌଣ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବା କ୍ଷଣି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ନିମ୍ନ କେତୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୌଣ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ଆମର ଅପର ନାଜାଲ ସିଷ୍ଟମ ଇନଫେକ୍ଟ ହେଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଶୁଖିଲା କାଶ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମର ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାପରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରି ଲାଗେ, ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତମେ ଫାଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ ନା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ଏଇଠି ଦିଆହେଲା। ଏହି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ରୋଗୀର ପୃଥକାବାସ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରା ହୁଏ, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ହଲରେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରୁଥିବ, ପ୍ରପର ବାୟୁ ତାକୁ ମିଳିପାରୁଥିବ, ନିବୁଜ କୋଠରୀ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଘରେ ତାକୁ ରଖିକିରି ଅଲଗା ତାକୁ ରଖାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହନ୍ତି ହେଲା। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଘରେ ଅଲଗା ମାନେ ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଏ। ତାପରେ
ଏହି ଏକ 3 ସ୍ତର ଯୁକ୍ତ ମାସ୍କ କୁ 6 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ କିମ୍ବା ତାହା ଓଦା ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଧୂଳି ମାଟି ଲାଗିଗଲେ ତାହାକୁ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ 3 ଲେୟାର ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀର ପୃଥକାବାସ କୋଠରୀକୁ ସହାୟିକା ବା ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେମାନେ N95 ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହେଲା। ତାହେଲେ ଧର ରୋଗୀ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ତାକୁ ମେଡିସିନ ଦେବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଆଉ ନର୍ସ ସବୁ ଯିବେ, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେ ମୁହଁରେ N95 ର ମାସ୍କ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକିରି ଯିବେ ଏବଂ ରୋଗୀ ଗୋଟେ 3 ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ମାସ୍କ 6 ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିବ ଏବଂ ତାକୁ 6 ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ ବଦଳେଇବ ହେଲା। କାହିଁକିନା ସେ ମାସ୍କ ଇଏ ଲାଗି ରହିଲେ ନା, ତାର ଭୂତାଣୁ ମାନେ ଲାଗି ରହିଲେ ତାକୁ ବଦଳେଇବ 6 ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ। ତାହେଲେ 1% ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇପୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣରେ ରୋଗୀର ମାସ୍କକୁ ବିଶୋଧିତ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇପୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ 1% ଅଫ ସୋଡ଼ିୟମ हाइपोक्लोराइड 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड माने कौन 100 ml जदि रहउची तमर पानी ताते सोडियम हाइपोक्लोराइड रो परिमाण केते रहइबो 1 ml ताले ताकू बजाय सॉरी 99 ml रहइबो पानी सोडियम हाइपोक्लोराइड रहइबो कोन 1 ml ताले ताकू बाजियो तार 1% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड ताले सेटा उटा कोन हमर विशोधनकारी पदार्थ हला ताले ताकू सेइथरे कोन करा हबो रोगीर मास्क को धोइबा उचित। तापरे रोगी को विश्राम देबा को पड़े, रोगी से समय रेस्ट दरकार करे काहे कि रोगीर जेहेतु श्वासक्रिया रे बाधा उपजी थाए ता बॉडी रे शोषण ठीक से होई पारेनी, शोषण जेहेतु ठीक से होई पारेनी से सब तार बॉडी रे शक्ति उत्पादन ठीक से होई पारेनी, शक्ति ठीक से उत्पादित होई पारेनी विभिन्न क्रिया करिया पे तो से समय से किछि काम न करी ताकू जते रेस्ट दबा सेते भल ताकू रेस्ट दिया जाए। रोगी को विश्राम देबा को पड़े, अधिक परिमाण तरल पदार्थ खाइबा को देई तार शरीर रे उपयुक्त जलीय अंश रक्षा करबा उचित। तो ताकू से समय तार जलीय अंश भी कमी जाय थाए काहे ना तरल झाड़ा हुए भी तार केतक लक्षण हम कहिथिली हला ताले जलीय अंश ता बॉडी रो न कमी दिया पई ताकू विभिन्न तरल खाद्य दिया है हला चूना हला कि पानी खाद्य सब ताकू दिया जाय थाए। फ्रूट जूस हला फ्रूट जूस ता ठंडा करैबो तथापि दिया जाय थाए हला कि ओआरएस लिक्विड हला ए सब जिंस ताकू दिया जाय थाए ता बॉडी रे जलीय अंश को मेंटेन करी रखिबा पाई हला। ताले आमे जतल हाथ धोइबा से समय कोविड पेशेंट जतल मारी थला तमे सतल गोटे सैनिटाइजर बिली गोटे वर्ड बेसी यूज करथला सैनिटाइजर हला। ताले साबुन किबा तरल हाथ धोआ लिक्विड हैंड वॉश किबा साबुन रे हाथ धोइबा भला भाबरे 20 सेकंड पर्यंत पानी रे धोइबा उचित किबा विशोधक बा सैनिटाइजर रे हाथ को सफा रखिया उचित, बारंबार हाथ को सैनिटाइज करा होइबा उचित। रोगीर आशयपत्र को एटा देखो लॉन्ग क्वेश्चन कोविड-19 समय रे कोन सब पदक्षेप नबा पई पड़े एटाटा लॉन्ग क्वेश्चन हला 4 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन ए चैप्टर रे ये गोटे लॉन्ग क्वेश्चन तापरे हमर लक्षणटा 3 मार्क क्वेश्चन तापरे आ पूर्व थला भूताणु रो जीवन चक्र से 3 मार्क क्वेश्चन मु सब कोटा केते मार्क कहि दोछि तमे से हिसाब प्रिपेयर हे ताले रोगीर आशयपत्र को परिवार केही व्यवहार करबा उचित नहे। रोगी जा सब ड्रेस पत्र पेट पेट करूची का रोगी जो पत्र सोउची सेठी परिवार रो अन्य केही सोइबा कथा नुहो कि तार आशयपत्र को केही व्यवहार करबा उचित नुहो। पृथक अवस्था थिया रोगी प्रकोष्ठ रो चट्टान को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड पोचिबा ताले रोगी जो चट्टान जो हॉल रे रहूची बा जो रूम रे रहूची से रूम रो चट्टान को रोगी जीवा से करथो कोन नै 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन दे पोछिबा दरकार हला। उचित सही परि से घर रो कबाट और झरकार नब और रोगीर आशापत्र को विषयित करबा बा भूताणु मुक्त करबा उचित ना हमर रोगीर आशापत्र को हमर भल भाबे सैनिटाइज करबा दरकार। ए सब तमर दैनंदिन जीवन सब करिछ लॉन्ग क्वेश्चन एते कष्ट नुह तबे आराम से खाली दिथर पर्यंत पढ़ी देखि मन लिखि देई आसी पारिबो पॉइंट वाइज पॉइंट करी जेमति लिखा है सेमति पॉइंट करी लिखिबो 8-10टा पॉइंट देखि देला माने जण टीचर तुमको 4 ରୁ 3 ऊपर देबो तब तेणु
चेष्टा कर टीचर को केମିତି ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन रे मार्क टा केମିତି सिक्योर करा जाय ना साटिस्फाइंग टीचर तमे ते भलो अक्षर गल तमे किछि किछि लेखिछ को कोनोसी क्वेश्चन छाडी न लेखि गिरी आछो अटेंड करी आछो तो मार्क 100% मिलियो हैला लंग क्वेश्चन रे मार्क रखा सहज पुनी कष्ट तेणु से हिसाब रे तमे एवरेज लंग क्वेश्चन रे 35 ऊपर रखा ପାଇଁ चेष्टा कर तार नियमित भाव रोगीर शरीर तापमात्रा विवरणी देखा उचित तापर बॉडी टेम्परेचर नियमित व्यवधान रे ताकू मापिक दरकार थर्मोमीटर लगे रोगीर अम्लजान संतृप्ति ए स्तर रे नियमित विवरणी रखा उचित ताले रोगी केतेबेले प्रॉपर्ली ऑक्सीजन पाई पारुची एवं प्रॉपर्ली कोन निश्वास प्रश्वास नै पारुची तार मध्य विवरणी रहिबा उचित एथिरे कोनसे अस्वाभाविकता देखाले डाक्टर को परामर्श नेबा उचित ताले जदि एथिरे किछि अस्वाभाविकता देखा जाय ताले तो संगे संगे डाक्टर को परामर्श नेबा उचित दैट्स ऑल अबाउट द बेस्ट क्लास।